Ayan po guys, good morning po sa inyo lahat. Ngayong araw po ay meron tayong usong laban. Laban na matinding laban to guys. Yan, tingnan nyo. Nakapulger ako na. Oh my God! Protection yan guys, para iwas tayo kung anong pa man. Disgrasya. So, alam nyo na kahit ano. So, tara guys. Samahan niyo ako guys. Meron tayong gagawin. Full gear tsaka helmet. Kailangan natin yan. Few moments later. Pero nga guys, oh. Tara guys. Samahan niyo ako guys. Dapat ini papalakarin sa daon. Hanggang lang. Lalabanan natin to guys. Magpiprito tayo ng isda. Yan guys, oh. Kailangan mo yung paghandaan guys kasi mantika yan guys. Yan guys. Akala mo hindi mo kaya, mantika ka lang. Yan guys. Piprituin natin itong bangus. Full gear lang, malakas, tsaka helmet. Gloves pa. Kala mo yan guys, oh. Hindi tayo nyo guys matatabla ng mantika. Yan guys. Malakas na nila lang to guys.